Tulashikhar adi blogni luwa jimongbai tini chairmanship log out football tournament tini ni siming prothom Songsakha Songsakha rungnoklao tini ni puila chairmanship log out football tournament no puila thangka tini Songsakha rungnoklao asrambari bisi bai purbo badlabari bisi tini puila thangmong ungkha tini ni o football tournament thangmongo keplai ungkha asrambari bisi purbo badlabari bisi hingkake tini chenai thangka asrambari bisi ni team tini purbo badlabari ni team no 11 ta gol likha asrambari team purbo badlabari no Tulashikhar adi blog ni andaro 23 ta bisi tongo eba 23 ta panchet tongo edisi village inke 23 ta edisi village tongmani bisingo inke te kaisa hanke bojro korei inke tabu 22 ta hanke to khela already no bothni mano bojro inke te kaisa nengke korei ingi tongkha abon tamu wansu laikha Tulashikhar adi blog ni line department no haidi 23 ta bisi jahate ingi tongo hanke bini to joton bojro ha te kaisa ni bojro korei inke jeng Tulashikhar adi blog ni jeng line department jeng abono yasak laiyeno hinai abon bagino yang 23 ta panchet inke yango te kaisa Tulashikhar adi blog ni line department choho hangke 24 ta team ungkha inke 24 ta team abo thangjaknai tabuk terek inke tabuk agatoto kaini team thangraka tini enggak tini thanglaikia kaini team yang asrambari bisini team bai yango purbo badlabari bisini team tini thanglai thaniwo tini harika sabo purbo badlabari team borok ke harika yang keplai ungkha tabuk asrambari bisini team borok ke keplai ungkha asrambari team yang badlabari team no kaibasa gol likha hangke yang 11 ta gol liwirika yang badlabari bisini team no obono tini ni pulat thungmong ike khapan daw tai bohok song tini ni thungmong ni o keplai inglai thaniwo o kogno tunaro sai khnarika ike phadi tabuk te kaisa tamungui o football tournament tamni bagi Songsakha haidi obono chung srai ke taisa saimalayana chini koktibin bisingtei chairmanship log out football tournament tamoni bagi Tulashikhar adi blog tini Songsakha Tulashikhar adi blog ni video eba Tulashikhar adi blog ni BC chairman Bromgonang Prodip Debroma borok wansokha siklarok ahaino tongkha hangke sori exat singya eba siklarok ahaino tongkha hangke borok samung nungma beku bolo samung nungma beku bolya jat khino oba haikino drugs awareness haikelai jengbo football tournament khlainani hinino Tulashikhar adi blog ni bwkhaktwi wansukui najago o Tulashikhar adi blog ni bwkhaktwi wansukjakmani bisingtwino tini football tournament chongjago phiaba tini 28 tarik 12 March 2024 salmarini sibingno football tournament Songsakha Songsakha rungnoklao o je football tournament ni final ngnai bwskangni 12 tarik 1 March 2024 salmario final ngnai sabo keplai sabo chenno phiaba je keplai hingke 30,000 টাকা রাং মাননাই যে সেকেন্ড হংকাকে bo hingke 20,000 টাকা manai hinai koktoma mo football tournament muthungmani ungkha Tulashikhar adi blog ni bwkhaktwi eba Tulashikhar adi blog ni BC chairman Bromgonang Prodip Debromani bini chairman ni bini fan ni rangmaino tini football tournament muthungjagui tongo hinibo koktoma tini ni chairmanship log out football tournament Songsakha rungnoklao tini Tulashikhar adi blog ni bwkhaktwi football tournament chongjakmani o tini ni pandao thangui manjakha Tulashikhar adi blog ni additional video tai Tulashikhar adi blog ni BC chairman Bromgonang Prodip Debroma tai Tulashikhar adi blog ni BSC vice chairman Sutambor Debroma no khobui tai Tulashikhar BSC sak hamnok ni health department bo tini thangui manjakha tini ni Songsakha rungnoklani football tournament ni o thangmong ni pandao nainai de chini koktim bisingtwi o mangphlino Malay hambai ini media kapno ini sini Tulashikhar adi blog bai wajija kaisa tournament planet tongo chairman knockout tournament ini 28 tarik ini nopuila jong jengnai ike moni mul uddishongka jong tabu ini talunek generation becherok siglarok drug ni kobolok laija borong ni hite sungkitsa mahai kumu kayai motamoti success da khaimana hne jong wansu laika chini additional video jotto testa village ni RPS secretary rwai jong meeting khaiyoi mono jong tam khaiti sanai
एके जों वानसुका जे सिनि तुलासिखर आदु ब्लग कायसा जोंनि अफिसियेल गाइडलाइन दङ तामनिबा कायसा सांस्कृतिक ताके स्पर्टनि आबुति नाय गाइडलाइन दङ बे जों ओ स्पर्टनि गाइडलाइन मुताबिक जों दिनै चेयारमेन नकआउट टुर्नामेन्ट खेलनो बागै जों वानसुलायका एके जोंरो सिनि तुलासिखर आदु ब्लग टेस्टा बिसि दं एके टेस्टा ब्लेसनो और जों पार्टिसिपेट खायगा खायनाय एमन खाय जों आबन बस सिस्टेम खायगाबा जों बायके बरनो मुथुंनाय एके टेस्टा ब्लेस एके जों आबो किसा बेजरुं थाङो एके आबन बांगा सिनि जाता तुलासिखर ब्लक लाइन डिपार्टमेन्ट जाता ब्लक स्टाफ लाइन डिपार्टमेन्ट सहकारे जों 24टा टीम श्रामका एके आबो हायके जों लटारिनि माध्यमे ब ब्लेस बाय ब ब्लेस मुथुंगांनाय जों आबोखौ सिस्टेम खाय खालायनायका एके आबो खाय जों तिनिसिम स्टार्ट होनाय एके तिनि 28 तारिखआव जों आरमंनाय बर तिनि बादलाबाय आश्रामबारि कइला तिनि बराव बादलायमु जेंजांनाय तारपरे जों बुसकां बिसिकताल जानुवारिनि 12 तारिख अब्दि ओ खेला चलितनाय एके आबन बागन आं सानाम संगो जत्तो टेस्टा ब्लेस तुलासिखर आदि ब्लकनि आन्दाराव যারা বিশেষকে শিখলার রান পাবনাম সঙ্গ তে এই আমসনি যত তাকু বুকুর চিনি মো টুর্নামেন্ট ন যাতে সাকসেস খাইনানি মো টুর্নামেন্ট ন ফাইনাই ফেনো বাগা আं পাবনাগ তাম হিঙ্গাকাय চিনি বিসিঙ্গ जों वानसुला नांगौ जों ताबो भाइके शिखलार न जों चिनि गाहाम पजिशन तांनानि के चिनि विशेष दरकार तामो खेला दुआ माध्यमे न जों बरनो तिसाना चास्ता खाइनाय तेक दिके जों कालचार दिगे जाते संस्कृति रिसामं मुसामं दिगेबो जों वानसुजा जाहाते जों बुसकां जाता लास्ट फाइनल दिनो 12 तारिखआव जोंरो कायसा प्रोग्राम बखायनाय सांस्कृतिक अनुष्ठान बंनाय प्लस सिनि डिएम मैडम जों इनभाइट खायजा बबो फाइ माजांनाय प्रोग्रामाव लास्ट फाइनल सिनि 12 तारिख बुंनाय सर और फाइनल तामो बंनि बागै पुरस्कार तंनाय बा ताम तामनि जांनाय सेकेंड फर्स्ट प्राइज वानसुलायका तामनिबा टेस्टा ब्लेज जखन चिनि फुटबलनि जेटा जों थुना थां दङ जों वानसुजा তাছাড়া ওরা চং শুধু চং ব্লক স্টাডিয়া টেস্টা ব্লেস যত সেক্রেটারি খাইজা ওরা একে আবন বাগানো চং চিনি যেটা বিএসসি তাননি বাইতে ব্রহ্ম চং ট্রফি তো রিজাংনাই ন অলগি ফার্স্ট প্রাইজ নে চং वानसुका ब्रह्म चं 30,000 रां रिजांनाय सेकेंड 20,000 रिजांनाय रांनि बादे कोनो स्टिल अबाहाय मानाय तत दङ बले रिजांनाय दा जे स्टिल कपि ट्रफिया दङ ना सार गमो दिनैनि सिमिं कय तारिख जरा अब सेंगनि 12 तारिख जरा 12 तारिख बुसकां জানুয়ারি 12 तारिख जरा ना স্যার হামবাই মোটামুটি সবই তো নেগেটিভ হ্যাঁ আর এখানে আমরা এইচআইভি টেস্ট হেপাটাইটিস বি এগুলি করতেছি ফ্রি অফ কস্টে যতগুলি টিমের প্লেয়ার আইব সবাই মানে করে এছাড়া যদি কেউ নিজের থেকে করতেছে তারাও আমরা করি ফ্রি অফ কস্টে এখন কিন্তু যা করছি 26 বি রেটিং হচ্ছে 26 জন প্লেয়ারের টেস্ট হচ্ছে সবটাই নেগেটিভ 26 জন সব নেগেটিভ না আচ্ছা আপনি কোন ডিপার্টমেন্টে গেছেন আমি তো হেলথ ডিপার্টমেন্টে তুলাশিখার পিএইচসি ল্যাব টেক আপনার নাম চন্দন পাল আমরা তো তিনজন স্টাফ তিনজন স্টাফ একজন এমপিডব্লিউ অভিজিৎ দেববর্মা সিএইচও একজন আশাকর্মী আছে ঠিক আছে हामबाय जोंनि तुलासिखर आर्ट ब्लक बायजाक चेयारमेनशिप टुर्नामेन्ट जाका ब्लक बायजाक दिनै खेला गेलाय नायनायनि मटनका दिनै खेलाव जों कप्लायनि नुजाखा आश्रामबारि पन्चायत हारिनाय बदलनि बिसिंग बादलाबारि पन्चायत हारिका बेलाय नायथक आं जतन पयनाय जत पन्चायतनि बर'नो सिनि रक दाबुनि जेनेरेशन खेला दुलाव बेलाय मनोयोग दिनानि नांगौ सिनि खेला 12 दिन देखि चलिनाय फाइनल तंनाय जत अखरा जागा अ खेलाव जायगायथे नायनायनि बागै जतन खाथिनो साबायखर करो आश्रामबारि जे बादलाबारि पन्चायतनि टीम न आश्रामबारि पन्चायत टीमनि जे खेलवार बरक कायबसो गल दिखा जे आश्रामबारि टीम रक जे बादलाबारि टीम न आश्रामबारि पन्चायतनि बरक 11टा गल लिखा बादलाबारि कायसेफोरनो गल थायोमोन के ताबुंनि बखाक्ति नों तामगो बरनो जे मेसेज कैसे नाम जे हात जिदुंनाय न खरकसा त तकमा तकला चलायो बहाय नों ताम सानानै मसं बरनो जाथे खात केमन थियातै
abo to belai nangmani tok khelang hangangkai har jit tongnai ang jara harinai borno sanai bwskangni dino tebo kahamkai khela dula sengna ningthun bahai ke borok seng hari ke borok tebo udum hana ningthun jara jitinai borno bang koboknai bwskangni tebo match borni tongro tebo kahamkai thengthana ningthun nini sinimo ani mo satam wati burma Tulashikhar RD blog ni vice chairman te ani logi tongo chini uncle chairman wo tongo